Maj 2025. Trump, sada ponovo predsjednik SAD-a, prima u Beloj kući predsjednika Južne Afrike, Cyrila Ramafosu. Svet očekuje uobičajene diplomatske fraze, ekonomske razgovore i srdačna rukovanja, ali umjesto toga dogodilo se nešto potpuno neočekivano. Trump pogleda Ramafosu u oči i kaže: "Ja ne mogu da ćutim. Vi ste predsjednik države u kojoj belci, hrišćani, potomci prvih farmera bivaju masakrirani na svojim imanjima. Vi tvrdite da to ne postoji. Ja tvrdim da je to genocid." U trenutku kada novinari očekuju saopštenje o trgovini i investicijama, svetla se prigušuju. Na velikom televizoru u sali pojavljuje se snimak, ali ne statistike, ne ekonomije, već zla. Javno, pred svima, prikazuje se video u kojem Julius Malema, radikalni komunista, rasista, satanista i politički zaštitnik ubistava, stoji pred masom i viče: "Ubijte Boera, ubijte belca." A sada ću vam pokazati i taj snimak. Malema, vođa stranke ekonomskih boraca za slobodu iliti EFF, poznat je po svojim antihrišćanskim i antibelim izjavama, ali dok on preti smrću milionima, Zapad ćuti, međutim Trump ne ćuti. Trump zatim okreće pogled ka Ramafosi i kaže glasno pred svetom: "Ovo je vaša zemlja, ovo je vaš prijatelj, ovo je vaš sistem, vi ste saučesnik." Potom predstavlja plan, specijalni program za preseljenje bura u SAD, finansijsku podršku organizacijama poput AfriForuma, zahtev UN-a za istragu o genocidu nad belim farmerima, imenovanje Juliusa Maleme kao pokrovitelja terora. Trump navodi da je sistemska kampanja protiv belih farmera deo šire ideološke mržnje prema tradicionalnom hrišćanskom i evropskom čoveku. Dok mediji optužuju Trumpa za rasizam, on jasno pokazuje: nije stvar u rasi, već u preživljavanju civilizacije. Dok se žene siluju, deca ubijaju, a farme spaljuju, establishment ćuti, jer žrtve nisu politički korektne. Oni su pogrešne boje, ali Trump kaže: biti beo i hrišćanin u Južnoj Africi znači biti meta, i ja to neću dozvoliti. Ovaj događaj je mnogo više od političkog skandala. To je bio trenutak istine, obraćanje cijeloj zapadnoj civilizaciji. Za razliku od slabih i korumpiranih lidera Evrope, Trump je stao uz one koji su posljednji bastion tradicije, vere i časti. Buri nisu samo žrtve, oni su simbol otpora globalizmu, komunizmu i satanističkoj mržnji prema Bogu i porodici. Ono što je bitno da napomenem jeste da ja ne podržavam uopšte američku hegemoniju, ali svaka čast Trumpu što je rekao da se u Južnoj Africi dešava to što se dešava, i naravno ja njemu zameram i politiku prema Izraelu i Siriji itd., ali ovo što je on rekao je istina. Buri su potomci hrabrih farmera, pionira vere i slobode. Oni predstavljaju više od etničke grupe. Oni su simbol otpora, istrajnosti, nepokolebljivog verskog i moralnog temelja. Njihovo ime dolazi od holandske reči za poljoprivrednika, ali njihova istorija i duh daleko prevazilaze samo poljoprivredu. Buri su nosioci zapadne, hrišćanske civilizacije u srcu Afrike. U 19. veku potomci holandskih, nemačkih i francuskih doseljenika, vođeni željom za slobodom, verom u Boga i odbojnošću prema britanskom kolonijalizmu, napuštaju Cape koloniju i započinju epsku seobu poznatu kao Veliki trek. Njihov cilj nije bio osvajanje, već mir, porodica, zemlja i nezavisnost. U neumoljivoj afričkoj divljini oni osnivaju svoje republike, Transvaal i Orange Free State, koje će postati kasnije bastioni hrišćanske kulture i samouprave. Razlozi za odlazak iz Cape kolonije bili su duboko politički. Nezadovoljstvo britanskom kolonijalnom upravom, ukidanje robovlasništva bez naknade, nametanje anglikanskih i liberalnih vrednosti, nesigurnost zbog stalnih sukoba sa plemenima i ekonomska nestabilnost. Buri nisu tražili sukob, već su ga uprkos svemu časno prihvatili kada je bio neizbežan. Burski narod je duboko ukorenjen u kalvinističkoj i hrišćanskoj veri. Verovanje u starozavetnog Boga, u zavet sa Gospodom, u sud i proviđenje oblikovali su njihov duh,
politiku, porodicu i način života. Nijedan narod u modernoj istoriji nije s takvom odlučnošću, ponosom i verom stao u odbranu svoje slobode i doma kao Buri u sukobu sa Britancima. U dva burska rata, prvom i drugom ratu za nezavisnost, ovaj mali ali nepokoreni narod suočio se sa imperijalnom silom kakva je Britanija. Jako brojčano i tehnološki nadjačani, Buri su svojom verom, taktičkom genijalnošću i nepokolebljivim duhom uspjeli da pruže jedan od najslavnijih otpora u modernoj istoriji. Sami Britanci poput Conan Doylea i Churchilla morali su da priznaju veličinu svog neprijatelja. Doyle je napisao da je burski narod jedan od najotpornijih, najjačih, najnepobedivijih naroda koje je svet ikada video, dok je Churchill priznao da su to bili snajperisti na konjima vođeni verom i odlučnošću. Ali za svoje stavove protiv Bura Winston Churchill je doživao i ličnu posljedicu. Dok je boravio u Beogradu kao mladi reporter, dobio je batine od srpskih rodoljuba, uključujući i Voju Tankosića, koji nisu mogli da prećute njegovo anti-evropsko i anti-hrišćansko divljanje, kao ni otvorenu podršku britanskoj agresiji nad hrišćanskom braćom Burima. Ovaj incident, iako malo poznat, govori o dubokoj solidarnosti između Srba i Bura, naroda koji su se uvek borili za čast, slobodu i veru. Dok je Zapad ćutao pred stradanjem burskog naroda, pravoslavna Rusija nije. U vreme svetog i mučnički postradalog cara Nikolaja, Rusija šalje dobrovoljce da se bori na strani Bura. Ruski oficiri i vojnici, postaknuti bratskom ljubavlju prema hrišćanskom narodu na jugu Afrike, stižu da pomognu Burima u odbrani od britanske agresije. Ovi ruski dobrovoljci sa ikonom u jednoj ruci i puškom u drugoj postaju deo burskog epa. U simboličkom središtu burske istorije stoji bitka kod Krvave reke iz 1838. trenutak u kojem su opkoljeni od brojnijeg zulskog neprijatelja Buri položili zavet Bogu. Ako pobede, slavit će taj dan kao sveti dan zahvalnosti. Pobeda je doista došla, čudesna i potpuna. Buri su pobedili, a zavetni dan obeležavan je decenijama kao nacionalni i verski praznik. Dok je svet okretao glavu, a London se hvalio progresom, Britanska imperija je ubijala hrišćanske žene i decu. Umjesto časti i viteštva, engleski vojnici su u Južnoj Africi primenili ono što će kasnije postati poznato kao totalni rat sa svim crticama zla koje on sa sobom nosi. Spaljena zemlja, logori, glad, bolest i duhovna pustoš. Britanci su pod komandom Lord Kitchenera tokom drugog burskog rata uveli politiku potpunog uništenja. Spaljivali su domaćinstva, ubijali stoku, uništavali useve, sve kako bi slomili otpor gerilskih burskih jedinica. Cilj nije bio vojna pobjeda, već uništenje jednog naroda, njegove vere, porodice i budućnosti. Iako je formalno pravljena razlika između boraca i civila, realnost je bila drugačija. Ženama i deci su uskraćivane osnovne životne potrebe, a oni koji nisu podržavali Britance dobijali su otrovanu hranu i manje obroke. Logori u koji su masovno prebacivani civili bili su nepristupačni, nehumani, nehigijenski i surovi. U logorima nije bilo lekara, hrane, čiste vode. Oko 26.370 burskih žena i dece umrlo je od gladovanja, tifusa, dizenterije i ospica. Termin koncentracioni logor prvi put je ušao u opštu upotrebu upravo u ovom kontekstu, britanskim logorima za burske žene i decu. Imperija koja se hvalila civilizacijom također je pokazala svoje pravo lice, bezdušno, antihrišćansko i varvarsko. U posljednjim decenijama 20. veka zapadni svet pod snažnim uticajem liberalnih medija, hollywoodske propagande i komunističkih simpatizera prikazao je Južnu Afriku kao zemlju zla, a režim apartheida kao modernu inkarnaciju nacizma. Ipak, kada se zaviri dublje, otkriva se jedna sasvim drugačija istina, složena, tragična i duboko nepravedno iskrivljena. Apartheidska Južna Afrika nije bila samo režim rasne segregacije, već bastion bele hrišćanske civilizacije u srcu jednog od najnestabilnijih kontinenata, oslonac antikomunističkog otpora i utočište za mnoge koji su bežali od crvenog terora. 1948. godine u Južnoj Africi dolazi nacionalna partija na vlast i tada se uvodi politika apartheida, zasnovana ne na mržnji, već na želji za očuvanjem sopstvenog identiteta u svetu u kojem su belci bili apsolutna manjina.
Južna Afrika od 1948. do 1994. godine nalazila se pod upravom režima apartheida koji je uprkos mnogim optužbama predstavio jedan od posljednjih bastiona hrišćanske, antikomunističke i konzervativne odbrane u svetu. Ovaj sistem, jako nepravedno okarakterisan kao isključivo rasistički, u svojoj suštini imao je za cilj da očuva poredak, bezbednost, tradiciju i spreči širenje sovjetskog komunizma koji je pretio da zahvati ceo afrički kontinent. U vreme kada je hladni rat bio u punom jeku, Južna Afrika bila je jedna od retkih zemalja na kontinentu koja je dosljedno odolevala komunističkom uticaju. Komunisti pod maskom borbe za ljudska prava pokušali su da preuzmu vlast u mnogim afričkim zemljama, što je dovelo do krvavih diktatura i masovnih zločina. Južna Afrika je međutim pružala utočište onima koji su bežali od crvenog terora, prvenstveno ruskoj beloj emigraciji, koja je posle bolševičke revolucije pronašla utočište upravo među burima. Bela ruska emigracija je bila veoma cenjena u apartheidu. Oni su bili lekari, profesori, sveštenici. Godine 1964. kada je ruski pravoslavni hram u Johannesburgu upao u financijske poteškoće, sama Elizabeth Fairwood, supruga premijera Henrika Fairwooda, primala je oca Alekseja i sekretarku crkvenog odbora Elizavetu Grigorijevnu. A tada je Elizabeth Fairwood organizovala koncert u korist ruske crkve. Te veze su trajale decenijama. Sveštenici ruske crkve u Južnoj Africi su podržavali apartheid, smatrajući da spojna kritika dolazi iz nerazumevanja i komunističke propagande. Nazivali su je nepoštenom i isticali su da se reforme sprovode jako sporo, ali u pravcu koji čuva hrišćanske i moralne vrednosti. Južna Afrika nije samo branila svoje granice, ona je podržavala i druge crnačke antikomunističke pokrete širom juga Afrike. Najpoznatiji primjer je Jonas Savimbi, harizmatični lider UNITE. Savimbi je kao crnac bio otvoreni antikomunista koji se borio protiv sovjetsko-kubanske dominacije koju je predstavljala MPLA u Angoliji. Južna Afrika mu je pružala vojnu, ekonomsku i logističku pomoć. Također Južna Afrika je podržavala i mozambički pokret otpora Renamo, koji se borio protiv marksističke Frelimo vlasti u Mozambiku. Sramno je to što je Zapad pod utjecajem marksista izdao ove pokrete. Savimbi je bio ostavljen na milost i nemilost komunistima, uprkos tome što je nekada bio saveznik Zapada. Njegova smrt 2002. označila je simboličan kraj jedne ere u kojoj su i crnci mogli biti konzervativni, borci protiv komunizma i za tradiciju. Isto to se desilo i u Mozambiku kada je Zapad podržao komuniste Frelimo i izdao Renamo. Iako je Izrael u početku imao dobre odnose sa apartheidom u Južnoj Africi, tokom 80-ih dolazi do zaokreta. Pod pritiskom liberalnih Jevreja u SAD i Izraelu dolazi do sve žešće osude Južnoafričke republike. Uprkos tome što su Jevreji u Južnoj Africi imali ogroman utjecaj u medijima, pravosuđu i ekonomiji, ogromna većina njih se svrstala na stranu Mandele, ANC-a i komunističkih aktivista. Nelson Mandela i njegov pokret ANC bili su direktno povezani sa komunističkom partijom Južne Afrike, a među glavnim financijerima i ideolozima bili su upravo levičarski Jevreji, poput Joea Slavoa. Ovo pokazuje kako su zapadni i izraelski interesi u jednom trenutku prelomili i rešili da se ruši režim koji uprkos manama bio posljednji zid odbrane zapadne civilizacije u Africi. Zapadne sile su pod plaštom ljudskih prava rušile saveznike i podržavali marksiste. Washington i London su dopustili pad Rodezije i Južne Afrike, a potom se oglušili o patnje koje su zadesile belce, ali i obične crnce u novim, takozvanim demokratskim režimima. Više od 4000 belih farmera ubijeno je u Južnoj Africi nakon 1994. godine. Crna većina živi u getu, bez struje, bez vode, bez zaposlenja, dok politička elita ANC-a uživa u luksuzu. Čak i sami crnci sve više priznaju da se živelo bolje u vreme apartheida. Studija sprovedena 2002. godine pokazala je da više od 60% Južnoafrikanaca smatra da je država bila bolje vođena tokom belačke vladavine. Svaki peti crnac dao je apartheidu pozitivnu ocenu. Mnogi su naglasili da su tada postojali red, bezbednost i zaposlenje, dok danas vladaju korupcija, kriminal i nemoral.
John Worcester, jedan od vodećih ljudi apartheidskog režima, bio je iskreni realista. U jednom intervjuu iz 1970-ih govorio je o prilivu migranata iz okolnih zemalja, Malavija, Lesota, Bocvane i Svazilenda. Objasnio je da ove države ne mogu zaposliti svoje stanovništvo, pa Južna Afrika faktički održava njihovu ekonomiju. Ako bismo sutra rekli Malaviju da ne možemo više da prihvatamo njihovih 90.000 radnika, njihova ekonomija bi se raspala. Isto važi za Lesoto sa 105.000 radnika. To nije pitanje milostinje, već činjenice da Afrika ima ogroman zaostatak u razvoju. Njihov glavni izvoz je ljudska radna snaga i to će tako biti generacijama jer ne mogu da zaposle svoj narod. Ovaj govor je bio duboko hrišćanski jer nije bio motivisan mržnjom već odgovornošću. Worcester nije napadao crnce, naprotiv, istakao je kako je Južna Afrika jedina zemlja koja je mogla da im pomogne. Ali hajde da vidimo šta se to Burima desilo nakon izdaje Zapada i nakon što su doveli Mandelu na vlast. Nakon pada režima apartheida, Južna Afrika krenula je nizbrdo u pravom smislu te reči. Jedan od najoštrih i najiskrenijih članaka o stvarnom stanju u zemlji objavio je 30. oktobra u Daily Mailu dopisnik iz Johannesburga, Ross Benson. On razotkriva pravu katastrofu koja se dogodila samo nekoliko godina nakon što je bela manjina izgubila vlast. Benson jasno ističe da Južna Afrika danas nije ni senka one zemlje koje je nekada vodila bela zajednica. Dok se svet i dalje povlađuje svetoj liberalnoj ortodoksiji oko imena Nelsona Mandele, Benson hrabro otkriva mračnu i brutalnu realnost koju globalističke elite pokušavaju da prikriju od običnih ljudi. On piše pred konferenciju Commonwealtha, nacija koju je kraljica tako srdačno primila nazad u zajednicu država i koju će opet posjetiti, sada je pola decenije pod vlašću većine. Za to kratko vreme ova država postala je jedno od najopasnijih mjesta na svetu. U stvari, JAR danas nije ni nacionalna zajednica u pravom smislu. Ovo je gomila različitih naroda i plemena, među belcima Afrikaneri, među crncima Zulu i mnoge druge etničke i plemenske grupe, koje ne dele zajedničke vrednosti niti identitet. Pojam crnačka većina o kojoj se toliko govori je apstrakcija, a ne realna politička sila sa jedinstvenim ciljevima. Drevna neprijateljstva između ovih grupa nemaju nikakvo brzo rešenje i pokušaj da se sve to reši samo dodeljivanjem jedan glas i jedan čovjek pokazao se katastrofalnim. Rezultat je popuni pad društvenog reda. Benson to slikovito opisuje. Žena je silovana svakih 28 sekundi. Kvalifikovani doktori odlaze u inostranstvo u masama, dok su prosjaci i bezakonnici zauzeli mermerne hodnike napuštenih banaka. Južna Afrika danas je država na ivici samouništenja, kao što je Somalija. Kriminal je eksplodirao, poljoprivrednici bivaju brutalno iskasapljeni, parkovi i plaže su polje smrti, krađe automobila sa nasiljem su svakodnevnica, a godišnja stopa ubistava iznosi oko 27.000. Ljudi žive u konstantnom strahu, zaključavajući vrata i plašeći se sopstvenih senki. Južnoafrički gradovi, nekada svetionici razvoja i blagostanja, sada su prepušteni na milost i nemilost kriminalcima. Benson opisuje Johannesburg, nekada najbogatiji grad na kontinentu, kao mesto koje je nekada bilo svetlucava citadela ekonomske moći bele zajednice, a danas je pretvoren u geto, pun naseljenika, bez ikakvih šansi ili planova za budućnost. Umjesto apartheida sada postoji takozvana afirmativna akcija, politika koja na rasnoj osnovi favorizuje zaposlene crnce, često bez kvalifikacija, a istovremeno obespravljuje bele radnike, lišavajući ih plata i poslova. Posljedice katastrofa u mnogim sektorima, uključujući vazdušni saobraćaj, gdje mnogi kontrolori ne znaju da čitaju instrumente i zdravstvo, gdje su iskusni lekari zamijenjeni kubanskim hirurzima bez dozvola i znanja engleskog jezika. Vlada je netolerantna prema kritici, opozicione ličnosti i partije etiketiraju se kao rasisti i neonacisti, samo zato što ukazuju na korupciju i neuspehe vlasti. Opoziciona političarka Patricia de Lille doživljava napade jer optužuje vlast za korupciju i bogatstvo nove elite koje je nastalo na uštrb siromašnih. Školski obroci koje Mandela obećao ne stižu do dece, dok su zgrade javnih ustanova propale i neuslovne. Korupcija je dostigla razmere koje parališu državu i društvo. Da se dodatno shvati kakva je situacija, jedna od najstrašnijih priča dolazi direktno iz Južne Afrike. 15 crnaca vezalo je jednog 40-godišnjeg belca, silovalo njegovu ženu u grupi, a njega samog ubili. Nažalost, malo dete od 4 godine također je brutalno napadnuto, dok je žena totalno traumatizovana da nije mogla ni svedočiti.
Dodajmo i tužnu vest da se napadaju kućni ljubimci belaca, psi i mačke bivaju ubijani ili otrovani. Jasno je da ovim zločinima neće biti kraj dok se ne probudi i poslednji od belačkih liberala kojima je sopstvena rasa potpuno nevažna. A sada hajde da vidimo šta su naši ljudi koji su živjeli u Južnoj Africi rekli o propasti Južne Afrike. Kriminal je najveći na svetu, noću je opasno ići sama na poslu, belac nema šansa ako postoji crni kandidat sa sličnim kvalifikacijama. Gradovi menjaju imena u stara afrička, a situacija je kao bure baruta koje može svakog momenta eksplodirati. Crni stanovnici su često opasni, osim Zulu plemena koji ima svoje kodekse ponašanja i poštovanja. Ostali predstavljaju pretnju po bezbednost, a ilegalni imigranti iz drugih afričkih zemalja donose dodatni kriminal i haos. Belci masovno napuštaju zemlju, a najveći problem su imigranti i korumpirani političari koji su se obogatili na račun gladnih sunarodnika. Zaposleni se biraju po rasnoj pripadnosti, ulice su preplavljene prosjecima i dilerima, a sve se leči podgrijevanjem mržnje prema belcima koji već 30 godina nisu na vlasti. Stopa kriminala je alarmantna, svaka treća žena je silovana, a epidemija side harala je još od vremena Mandele. Johannesburg je drugi najopasniji grad na svetu po broju ubistva po glavi stanovnika, odmah iza Bogote. Nekada elitni centar pretvoren je u deponiju droge i prostitucije, a policija se može lako podmititi. Svi su u strahu, a država tone u haos. Ovo je surova stvarnost Južne Afrike danas i patnje burskog naroda. Južna Afrika je zemlja sa ogromnim prirodnim lepotama i bogatstvom, ali i sa opasnostima i haosom koji su direktna posljedica rušenja starog poretka bez pravog plana za budućnost. Iako se ovo ne vidi u službenim vestima i izveštajima međunarodnih medija, obični ljudi koji tamo žive ne mogu da sakriju istinu. U moru tragičnih i istovremeno herojskih istorijskih narativa malo šta tako snažno povezuje dva geografski udaljena, ali duhovno bliska naroda, kao što to čini istorijska sudbina Srba i Bura. Oba naroda borila su se za opstanak, identitet, veru i slobodu pod teretom globalnih pritisaka, imperijalizma i modernog globalističkog diktata. Oba naroda su bili klevetani, satanizovani i bombardovani, jer su odbijali da se pokore. Jedna od najdirljivijih i najmoćnijih potvrda ovog bratstva došla je 1999. godine. Tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ekstremno desničarska burska organizacija, Burski pokret otpora, ponudila je da pošalje 100 dobrovoljaca u Srbiju kako bi pomogli u odbrani od zapada. Njihov lider Andrew Ford rekao je da oni razumeju borbu srpskog naroda jer se i sami bore za opstanak nezavisne bele afrikanerske države. U pismu Jugoslovenskoj ambasadi i vladi JAR tražili su dozvolu da učestvuju u borbama kao saveznici. Još jedan simbol ovog bratstva jeste i sudbina Karla Dimitrijevića, belog industrijalca iz Južnoafričke republike srpskog porekla. On je u srcu Srbije u crkvi na Oplencu oženio Marijet, devojku burskog porekla, potomkinju holandskih doseljenika. Ona je prešla u pravoslavnu veru i uzela srpsko državljanstvo. Njih dvoje će život provesti u Orašcu, mestu odakle su Karlovi preci učestvovali u prvom srpskom ustanku. Craig Williamson, bivši član tajne službe Južnoafričke republike, poznat po prljavim operacijama protiv komunista u Africi, u intervju za BBC 2001. godine rekao je da su njegove akcije bile opravdane u kontekstu hladnog rata. On je naglasio da je NATO 1999. bombardovao Beograd i ubio više civila nego njegove jedinice za ceo svoj radni vek. Williamson je time jasno rekao: Zapad koji danas osuđuje apartheid ima više krvi na rukama. Veliki srpski intelektualac i umetnik Dragoš Kalejić u svojim tekstovima sa putovanja u Južnu Afriku jasno izražava divljenje prema Burima, opisujući njihovu kulturu, borbenost, odanost tradiciji i otpor prema liberalizmu. On je prepoznao u njima ono što je i sam smatrao za srpsku vrlinu, uspravnost uprkos progonima. Za njega je burski narod bio jedan od posljednjih evropskih naroda koji su stali uspravno protiv globalnog zla. A i evo snimka kako se iz burske organizacije Bitter Reinders solidarišu sa Srbima. Aan ons vriende in Servië, ons boere staan agter julle. Dankie vir ons erkenning. Kosovo is Serbia. Ons boerenvolk staan met Serbia. Glory to Serbia. Slava Serbia. NATO, hands off the Balkans. No more brother wars. Kosovo is Serbia. Die boeren staan samen met jullie. Sada ćemo se pomoliti za braću Bure.
Gospod Isuse Hriste, Sine Boga živoga, pogledaj milostivo na stradalnu braću našu u Africi, na bure, koji te ne odrekoše, koji su u znoju lica svoga obrađivali zemlju, gradili crkve, hranili gladne i učili decu. Ne ostavi, Gospode, one koji su za ime Tvoje stradali. Ne ostavi žene udovice, decu bez oca, narod bez zaštite. Kao što si nas Srbe kroz vekove vodio iz tame u svetlost, tako i njih provedi, izbavi, ukrepi. Uzmi, Gospode, dušu one koji su postradali od ruku zlih i ne upiši među žive one koji ubijaju decu i smeju se Tvojim zapovestima. Neka ljubav Tvoja zakrili i Srbiju i Afriku. Neka se prolije milost Tvoja na narode koji te ne zaboravljaju. I neka u vremenu posljednjem, u času kad se sve ruši, u srcu burskog i srpskog čoveka ostanu vera, nada i ljubav. Amin. S ljubavlju, vaša srpska braća.